हाय लोग सबको जहाँ मैं अनुजन तो भिडिओ बना मेन कारण हल मैं आज फौजे जा रहा 3:30 बजे मृत्युंजय मंदिर। तो मृत्युंजय मंदिर से घूर के आके ब्लॉगटा मैं स्टार्ट कर 4:50 ठीक है। तो मृत्युंजय मंदिर जा रहा तो मैंने भिडिओ करा भाल से निरक तो गति के मैं घूर के आके ब्लॉगटा स्टार्ट कर तो पूरा बरखुंदे तो किसान भिडिओ कर निकला नए तो मैं भावो भिडिओ तो देखा तो बलबन समय तो मैंने बहुत ভাল লাগলো मृत्युंजय मंदिर जाके तो अलग भिडिओ कर राखो तो भावना तुमको देखा मैं तो भिडिओटा स्क्रीन देखा लास्ट ठीक है। तो भिडिओटा देखा और बेसि दूर नाखे एन पाइक कारण तो तुम भिडिओ देखो तो स्क्रीन करके तो और 1 घंटा मान के पीछे अपनी पाई जा तो फजिल इतना खाली रास्ता एकदम तो देखे पाल तो भिडिओ देखो तो हुआ। तो फाइनली हमने आगे पाई गए महामृत्युंजय मंदिर तो मानुष भीड़ होला और हमने दुकान में साखी धूप लेबई तो साखी लवा हो गल और हमने এখন आगे जाते पूरा बारिश आ रहा है। तो आई के पाई गली एकदम गेट से पूरा लाइन रास्ता लगा पूरा लंबा लाइन के लगल है तो देखे पाए एकदम गेट से पूरा रास्ता लाइन लगल है पूरा भीड़ माने पूरा लंबा लाइन गेट के बाहर एन हमने लाइन लगल है तो ऊपर से पूरा बरखन सब माने भिन भिजा के अवस्था बेया तो मोर पूरा भिजा निभिजा बोल के नए तो भीतर धोके हमें लाइन लगल है तो तुम भिडिओटा स्किप नहीं कर देखो तो बहुत देरी के मोरे भीतर ढुके पाली बार हमने ठेला हेसा करके तो बहुत मानुष भीतरे लाइन लगल है बाहर लाइन लगे रास्ता दिए लाइन लगल है तो तुम मानुष देखा पाल तो ऊपर से पूरा बरखन देता है तो ये तुम देखे पाल फाइनली मंदिर के भीतर ढुकत है तो साक्षी जल बहुत कष्ट सब बरखन भिन भिना अवस्था बेया जात है साक्षी जल लाइन लाइन लगल है पूरा भीड़ और मोबाइल अवस्था बेया मोबाइल भिन भिना खत्म मानुष खत्म भिन भिना पूरा दीघल लाइन है तो जात है देखो तो बहुत देर के मोर भीतर ढुके हवा चले किन्तु भीतरे साखी जला निदिल अकल पानी ढाली दिल तो साखी बाहर जलाब लगे तो हम बाहर साखी जलाब तो साखी जला पारे फिटा चिटा बांधल तो फिटा चिटा बांधल तो देखे पाल फिटा चिटा बांधल मैं साखी जलाना तो वाले साखी जला भीतर तो जला निदिल दुकान तो बाहर साखी जलाइल तो गोटे साखी मंदिर जलाई पाल प्रथम और साइडे पूरा एखो लाइन लगल है देखे पाल तो साइडे गाड़ी साइडे पूरा भीड़ लगल है साइडे पूरा भीड़ लगल है साइडे पूरा बरखन देते भिन अवस्था बेया हमने पूरा भिन जाए पूरा फूल चूल गामछा चामचा सब भिन पेंशन कापड़ सब भिन है तो ऐसा देखे पाल तो भिडिओ बना भाल से नहीं हल तो कारण मैंने भिडिओ बना कारण पूरा बरखन तो जेन दर्शन करके आलू तो भिडिओ बना भाल से नहीं हल कैमरा पानी चिनी भिन दिल मोबाइल भाल से भिडिओ बना नहीं हल पार था देखा तो देखा साइडे पूरा बलम पूरा भीड़ मैं जितना निभा पूरा अधिक भीड़ तो देखो रहा तुम भिडिओटा तो फर्स्ट टाइम वीडियो तो बना नहीं हो रहा है तो बस सेकेंड टाइम तो क्या बना निभा था बेसा नहीं होगा जस्ट नॉर्मल रकमें हो वीडियो तो बेसा नहीं होगा भल होता क्या मंदिर आगे सेकेंड टाइम हो तो मंदिर आगे क्या भल लगा है दिल खुश क्या भल है मन के शांति मिल तो मंदिर से मन के शांति आलू कारण बहुत दूर से आनो
আমি যাতে সেইটো ৰাস্তা হয়কে মানুহ ভিৰ হয়, বহুত ভিৰ হয়, কম লগ পাৰে, কমাতে হ'লেও ভিৰ হয় যথেষ্ট। তো চাকি বিহাও জ্বলাব পাৰে, তাৰপিছত বহুত ভিৰ ভিতৰত জ্বলাব পাৰে। তো আমি ভিতৰে জ্বলালি বাৰু, বিহাও জ্বলাব পাৰে। এখন যাব লাগে। অঁ এখন বহুতেই কম লোক হয় নাই নাকে বাৰু কৈ আগলৈ এখন লোক পুৰা ভিৰ হ'লে আহে চাইডে পুৰা ভিৰ লাগলে এখনো লাগে বিচাৰি খিচুড়ি খাই নিকা আমি যাই পেলাই আহি একেবাৰে মিঠাই নিলাম ঘৰৰ কাৰণে মিঠাই তাৰপিছতে আহে বস্তু দুভাগ লৈ দুভাগ লৈ সোমাই দে এটা বিক্ৰী কৰিব পাৰে কম এটা লৈ ন কালাৰ স্বতন্ত্ৰ চাইজকে একদম ডাঙৰ পায় নিজৰ ফটোৱা হয় আমনিকে ঘূৰা ঘূৰি হৈ গেলক সব মিঠাই চিঠাই লোৱালি কিবা কিবি লোৱালি হৈ গেল ঘূৰা ঘূৰি সবকে হৈ গেলক আর এখন যাই পেলাই আমনি ঘর তো আমনি মন্দির 5:30 বাজে মানে পাই যাইহি এখন হলক 11:15 তো গতিকে আমনি এখন ঘর যাই সময় বুঢ়িয়া মন্দিরে ঢুকে দর্শন করলে ভাবতি তো তার কারণে আমনি জলদি ওলাই গাতি তো অতনি ভিডিও দেখো তো স্ক্রিন তুন্দ্র মনসা ঘুরকে এক সময় এটা আমনি এখন পাই মই ধূপ নলাল সবাই লোকাল তুন্দ্র মনসা ঘুরকে এক সময় যে হালদিবাড়ি বুঢ়িয়া মন্দিরে এখন আমি দর্শন করলি तो ভিড় করা হয় দর্শন করলি হ্যাঁ দর্শন করে ঘর যাবো গাড়ি আহা হ্যাঁ বেশি দেরি নিতে আমি এখন ওলাবো কারণ আমি ঘরে দেখায় তো ভয় হচ্ছে বেশি দূর নাখায় বাৰু 1 ঘণ্টামান লাগি আর যায় তো বাকিগুলো দর্শন করা মই দর্শন করে লওঁ সে এখন ফাইনালি মই ঘর আগে পাই কিনে এখন তো বর্তমান টাইম হলো 11:30 তো গা পা ধুইকে ফ্রেশ হলো তো এখন মই মন্দির সে কাকা আইন তুমি দেখাম তো মন্দিরে তো ভালসে ভিডিও করা নি হলক তো মানে বরখন দেখাম তো কাকালে মান দেখাই নি পানো তো এখন দেখা থাও এইগুলা মই আনো এটা ফটো একপি আনো ফটোটা এরকম আহে তো এটা ফটোটা 100 টাকা তারপর এটা লকেট এটা হেৰি লকেট একটা আনো সুতা তারপরে এটা লকেট একটা আনো লকেটটা দেখা যায় লকেটটা এটা সরস্বতী মায়া আহে তারপরে এই দিয়ে শিব বাবা আহে তারপরে এই দিয়ে একটা দেখা গেছে তো এইকেইটা বস্তু আনো তারপরে এইগুলা খোৱা বস্তু থাকে এটা হলো মৃত্যুঞ্জয় মন্দিরকে প্রসাদ তো প্রসাদ আহে তারপরে এই দিয়ে মিঠাই আহে তারপরে এটা জেলপি জেলপি আহে জেলপিটা দেখা যাম হৈ যায় তারপরে এই দিয়ে কাকি আহে কাকিকে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিরকে প্রসাদ খাওয়াকে যাম নাকি আর এটা দাদা আহে তো দিদি চাহ বনাত আহে তো দেখো তো ভিডিওটা চাহ খাইকে এই যে দাদা খাম কহতে তো সবেই খাবই চাহ বনাবই চাহ বনাতে আহে তো খাবই তো কাকিকে ফটো ভাল লাগত নাই ভাল লাগত না এটা মন্দিরটাই হেকে মন্দিরটা হেকে তো একর চলে তো এই সামনে হেৰি দুয়ার আহে দেই এই দুয়ারটা এই দুয়ারটা হ্যাঁ মানে ভিতরে ঢুকে গেলে নাই দিল হরাই লাগলে হে ঢুকে দে ভিতরে আজ আমি ঢুকলি হ্যাঁ আজ ঢুকলি আপনি না সবকে দেখে আজ মানে বেশিরভাগ নিয়ে দুভাগ দেখে আর এই সাইডটা এই সাইড মনে রে ইপনে গেট আহে আর পুলিশ है এই সাইড একটা है এই সাইডটা নাকি নাকি এই সাইডটাই আহে না উপরে একটা है তো ফটোটা কেমন লাগাতে কমেন্ট করবা বেশি না 100 টাকা দাম মানে ফটো সাইজ থাকে এটা 100 টাকা ইকে যদি ডাঙৰ লৈ 250 তাৰপিছে
আপুনি গেলে গম পাবা আৰু তো তো আজকে ভিডিওটা এতটাই যদি ভিডিওটা ভালো লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবে তো নতুন একটা ভিডিও में আর লগ পাম তো লগ পাতা নতুন ভিডিও में